आदाब नाजरीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन अब फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। मोबाइल फर्नीचर, कंप्लीट बेडरूम सेट, रॉयल मेमोरीज, वेडिंग प्लानर एंड इवेंट्स। जीटी रोड और बाईपास सब तरफ से है पास। दीवाने खास को खास बनाती है यहाँ नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। हीरापुर थाना के तहत वार्ड नंबर 99 चापराइट रेल क्रॉसिंग के पास सफाई कर्मी साधोन बौरी की लाश 2 दिन कबल पाई गई थी। हीरापुर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी अरुण बौरी और रांगा बौरी को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने 8 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। খবর আছে কি করে ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पे आज वार्ड नंबर 26 में डिप्टी मेयर वसीमुल हक की क़यादत में माध्यमिक और एचएस के कामयाब तुलबा व तालिबात को इस्तकबालिया पेश किया गया। वजीर मुलाई घटक ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा फहराया। वार्ड के माध्यमिक टॉपर को कुर्बान अली अवार्ड और 10,000 रुपये नकद और एचएस टॉपर को देवाशीष घटक अवार्ड और 10,000 रुपये नकद दिए गए। डिप्टी मेयर वसीमुल हक और अभिजीत घटक ने मुश्तरका तौर पर केक भी काटे। अबू कन्नैन ने नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इमराना खातून और अपने हाथों से फख्र मिलते वक्त कामयाब तलबा तालिबात मोहम्मद आसिफ, कोई तलबा या तालिबात बच्चे या बच्चे कैसी मोहम्मद शाहजादा सिद्दीकी साहब से क्या बात करेगा फख्र मिलत के बाद पेश करेंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर मोहम्मद तमन्ना से क्या जो तलबा और तालिबात बैठे हैं उनसे मेरी उनका नाम यहाँ पर है, वो है परवीन मोहम्मद समीर है, अल्फिया परवीन, सना परवीन, मोहम्मद आसिफ, फातिमी है यहाँ पर। आप आ गए मोहम्मद शहनाज परवीन एचएस की तलबा है, क्या बात है और अपने हाथों से अवार्ड देंगे। मोहम्मद हुजैर हुदा, मोहम्मद हुजैर, डॉक्टर बानो, नुसरत परवीन, मोहम्मद 26 के काउंसलर इज्जत में आप समाज में अफजाई होगी, हौसला अफजाई होगी। कुर्बान भाई के मेरे साहबजादे तमन्ना
ये वार्ड नंबर 26 टॉपर इन माध्यमिक 2023 स्टूडेंट का नाम बोलो। हफीज परवीन। आ जाओ तुम बेटा, यहाँ आ जाओ। कुर्बान अली अवार्ड माध्यमिक 2023। आप अपने गार्जियन के साथ स्टेज पे आए और ऐलान के मुताबिक माध्यमिक HS टॉपर 10,000 रुपया कैश देवाशीष खट्टर के बाद डिप्टी मेयर अभिजीत खट्टर साहब के हाथों अपने हिस्से के नाम ले। रियान भाई गार्जियन को सौंप देंगे और 10,000 रुपया कैश के बाद अभिजीत खट्टर के हाथों दिलाया जाएगा। कुर्बान साहब के सामने गार्जियन को भी हौसला अफजाई कर इससे पढ़ाने में गार्जियन का बड़ा रोल रहता है। और 10,000 रुपया कैश देवाशीष खट्टर के बाद टॉपर फ्लोर HS इन वार्ड नंबर 26 नाम एक बार तस्लीम अशरफ। कॉन्ग्रेचुलेशन। और जैसा कि वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करे, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा, तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज, ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड, रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। वेलकम
टू द वर्ल्ड ऑफ क्लासी फर्नीचर, मोबाइल फर्नीचर, कंप्लीट बेडरूम सेट यानी कि डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल विद सिटिंग पाए सिर्फ 66,000 रुपए में। इसके अलावा सोफा, डाइनिंग टेबल और मैट्रेस भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। वी आर फर्स्ट एंड ओनली ऑथोराइज्ड डीलर ऑफ स्प्रिंग फिट मैट्रेस इन आसनसोल। हम इस्तेमाल करते हैं प्रीमियम क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स जो है मजबूत और देता है आपको लग्जरियस फील। लाइफ टाइम सर्विस फैसिलिटी, इजी EMI के साथ पाए अन्य सुविधा। इस फेस्टिव सीजन हमारे यहाँ चल रहा है धमाकेदार ऑफर, 40% to 60% तक की पाए छूट। मोबाइल फर्नीचर, 3rd फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, आसनसोल। क्या आप है एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाए। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। जब शहर में है दीवाने खास तो फंक्शंस होंगी और भी बेहतर। ट्रेन, GT रोड और बाईपास सब तरफ से है पास दीवाने खास। दीवाने खास को खास बनाती है यहाँ की डिफरेंट फैसिलिटीज। 8,500 स्क्वायर फीट एरिया में फैले इस हॉल में ड्रिंकिंग वाटर, पावर बैकअप और 1,000 स्क्वायर फीट वाले किचन समेत सारे सामानों की है सहूलियत। 2,000 की कैपेसिटी और 250 लोगों की एक बैच में खाने का इंतजाम, AC रूम्स विद अटैच्ड बाथरूम, 3 ट्रेन्स, CCTV कैमरास भी है मौजूद। शादी हो या पार्टी जरूर करें कांटेक्ट। हमारा पता है रेल पारो की रोड नियर ऑटो स्टैंड, आसनसोल। शादी ब्याह हो या पार्टी, आपके इवेंट्स को आसान और सरल बनाने के लिए आ गया है रॉयल मेमोरीज वेडिंग प्लानर एंड इवेंट्स। अब कार्ड से लेकर डेकोरेशन, कैटरिंग, लाइट, फोटोग्राफी सभी तरह के इंतजाम एक ही छत के नीचे पाएं तो जरूर कांटेक्ट करें। हमारा पता है बनपुर, आजाद नगर। फोन करें 7872283016, 7031672748 पर। কাটবেন আমাদের জেলা সভাপতি মাননীয় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এবং মাননীয় আমাদের সকলের প্রিয় বন্দে মাতরম তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ভারতীয় মানুষ জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। এই সাধারণ মানুষের জন্য মমতা ব্যানার্জি লড়ছেন, লড়বে সাধারণ মানুষের জন্য মমতা ব্যানার্জি লড়ছেন, লড়বে। এরপর করতে হবে আমরা পায়রা আপনাদের সামনে। আমি মলয়দাকে অনুরোধ করব, নরেন্দ্রকে অনুরোধ করব, আমাদের দুষ্টের দমন চাই, দুষ্টের দমন চাই। ভারতবর্ষের শান্তির প্রতীক হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস আজকের এই শান্তির প্রতীক পায়রাগুলোকে আমরা উড়িয়ে দিয়ে বলতে জোটের প্রধানমন্ত্রী যাতে হতে পারে তার লড়াই আজ থেকে আমাদের শুরু। বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ভারতীয় মানুষ জিন্দাবাদ, ভানুকে এই আজকের এই সভা সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করার জন্য
মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের দিনের কর্মীরাও আজকে এসছেন। প্রত্যেককে দলীয় প্রতিষ্ঠা দিবস 27তম দলীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রত্যেককে আন্তরিক অভিবাদন জানাই, নমস্কার জানাই। আজ তৃণমূল কংগ্রেস 27 বছরে পা দিল। এক দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস তৃণমূল কংগ্রেসের ইতিহাস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় 34 বছরের অপশাসনকে বাক্সবন্দি করে বঙ্গোপসাগরের জলে ফেলে দেওয়ার লড়াই শুরু হয়েছিল গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ। অনেক মানুষ শহীদ হয়েছেন, হলদি নদীর জল রক্তে লাল হয়ে গেছে, মানুষ কারাবাস করেছেন, মানুষ লড়াই করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে। আজ এই দল তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষের দল, বাংলার মামাটি মানুষের প্রতিভূ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস আজ 27 বছরে পা দিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষকে দেখিয়েছেন যে উন্নয়ন কাকে বলে, মানুষ উপভোগ করছে মানুষ উন্নয়নের সুফল। আজ বাংলার মেয়ে দিল্লিতে লড়াই করছে, সারা ভারতবর্ষে বিজেপির একটা অত্যাচারের রোড রোলার চলছে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে। একটা অলিখিত জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে সারা ভারতবর্ষের বুকে 2024-এর নির্বাচনকে চোখে রেখে যারা দিল্লির তখ্ত কাউসে বসে আছেন সে ফ্যাসিস্ট শক্তি বিজেপি, তারা সারা বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছেন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা লড়াই শুরু হয়েছে। এই লড়াইয়ের যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে তার নাম ইন্ডিয়া, আর তার নেতৃত্বে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই আগামী দিনে 2024-এর লড়াই বাংলার উন্নয়নকে থমকে দিয়ে যারা ভাবছে বাংলা দখল করব তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। বাংলার গরিব মানুষের 100 দিনের টাকা আটকে দিয়ে যারা গরিব মানুষকে পেটে ভেতে মারার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। বাংলাকে অশান্ত করে ইডি সিবিআই দিয়ে ভয় দেখিয়ে চমকিয়ে যারা ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে, যারা হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করে, যারা সাম্প্রদায়িক শক্তি রাম মন্দিরের নামে ভোট চাইতে এসে বাংলাকে সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, লড়াই তাদের বিরুদ্ধে। তাই যারা তৃণমূল কংগ্রেস করেন, আজ যেমন হিন্দুদের দুর্গাপুজোর অষ্টমী, যেমন মুসলিমদের ঈদের দিন, খ্রিস্টানদের বড়দিন, তেমনি আজকে প্রত্যেকটি তৃণমূল কংগ্রেস তথা সাধারণ মানুষ বাংলার তাদের আজকে বড়দিন, আজকে লড়াইয়ের শুরুর দিন, আজকে প্রতিবাদের শুরুর দিন, আজ উন্নয়ন পরিকল্পনা শুরুর দিন, আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের দিন। তাই আজকের দিনে শপথ নিন, আগামী দিনের লড়াই 2024-এর লড়াই, আগামী দিনের লড়াই বাংলাতে যারা ছিটে ফোটা এখনো টিকে আছে সেই বিজেপিকে নির্মূল করার শপথ নিন। ভারতবর্ষের তখ্ত তাউস থেকে এই ফ্যাসিস্ট শক্তিকে টেনে নামিয়ে আরব সাগরের জলে ফেলে দিতে হবে। এই লড়াইয়ে সামিল হন। সারা আসানসোলবাসীকে শুভ ইংরেজি নববর্ষের স্বাগত জানিয়ে উপস্থিত প্রতিনিধি তৃণমূল পশ্চিম বর্ধমান 1998 সালের 1 জানুয়ারি আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যেদিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপনারা হয়তো সকলে জানেন তিনি রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন। তাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কারণ তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন সেই সময় নেতা যারা সকালবেলায় লড়াই করতেন এবং রাত্রিবেলায় হাতে হাত মিলিয়ে গল্প করতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লড়াই করে 2011 সালে সেই জগদ্দল পাথর সিপিএমের রাজত্ব তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎখাত করেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মামাটি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তারপর খালি আসানসোল নয় সারা পশ্চিমবঙ্গের যে উন্নয়নের জোয়ার তিনি 11-12 বছরে করেছেন, উন্নয়ন করেছেন, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের সকলের জানা। এই আমাদের শহর আসানসোলে 2011 আগে কিচ্ছু ছিল না, যেটুকু ছিল বামফ্রন্টের সময় একের পর এক বন্ধ হয়ে গেছিল। আমাদের শহরে গর্বের কারখানা সিন্ডেলে সাইকেল কারখানা ছিল, সেই কারখানা বন্ধ হয়ে গেছিল সিপিএম এর সময়।
হিন্দুস্তান পিলকিংটনের গ্লাসের কারখানা ছিল, সেই কারখানা বন্ধ হয়ে গেছিল সিপিএম এর জমানায়। ইন্ডিয়ান অক্সিজেন ব্লু ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছিল। এখানে কোনো নতুন কলকারখানা সিপিএম এর রাজত্বে হয়নি, নতুন কোনো কলেজ স্কুল সিপিএম এর সময় হয়নি। কিন্তু 2011 পরেই আমাদের মানুষের, আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষের যে চাহিদা, আসানসোলে একটা ইউনিভার্সিটি, তিনি কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি দিয়েছিলেন। আজকে এই অঞ্চলের ছেলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য বর্ধমান, কলকাতা কিংবা বিহার, উত্তরপ্রদেশে যেতে হয় না। তারা আসানসোলে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে MA, MSc, MCom এমনকি ডক্টরেট করতে পারেন। আমাদের চাহিদা ছিল হিন্দি ভাষীদের জন্য একটা হিন্দি কলেজ। তিনি গত 5-6 বছর আগেই, আপনারা জানেন যে আসানসোলকে হিন্দি কলেজ তিনি উপহার দিয়েছেন। এছাড়াও আসানসোলে নার্সিং কলেজ হয়েছে ESI এর সামনে, আসানসোলে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হয়েছে। মাত্র এই 12 বছরের মধ্যে আসানসোলে 3টে কলেজ আমরা উপহার পেয়েছি, আসানসোলে ইউনিভার্সিটি আমরা উপহার পেয়েছি। এখানে একটা মহকুমা হাসপাতাল ছিল, সাব ডিভিশন হাসপাতাল, আমরা তাকে LF হাসপাতাল বলতাম, অনেকে মজা করে লোকমারা হাসপাতাল বলতাম। সেখানে যদি কেউ চিকিৎসা করতে যেতেন তাহলে হেঁটে হেঁটে যেতেন আর শুয়ে শুয়ে ফিরতে হতো। এই অবস্থা ছিল এই হাসপাতালের। কোনো এক্সরে করতে হলে স্লিপ লিখে বলে দিতেন বাইরে গিয়ে এক্সরে করান, ওষুধগুলো বাইরের দোকান থেকে কিনে আনুন। ডাক্তার পাওয়া যেত না, নার্স পাওয়া যেত না। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জন্য সুপার स्पेशलिटी अस्पताल कर दिए बिना पैसे। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहे खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है।